So karon guys is magama mag challenge guys. Mao ni siya ang pitik-pitik challenge. Dali. Magbato-bato fix me guys. Okay say maperde mo ipitkan. Anang dito. Ano ba? Ano yun? Ay, ano dito? Na. Luaga po di ay. Yawa. Kita ni. Sakitan. Be. Sada ni guys kay gahukas. Ay, bali kan dito. Tindog sa. Kena. Ay. Sugdan na namo guys. Asa sa. Example. Example pa ganito. Luaga ya. Bato-bato fix me guys. Asa? Bato fix. Ato ba dito? Bato fix. Dali. Bato fix. Ah! Ay, bawa. Dali na yun. Dali. Isbog dali. May na makita ka. Bato fix. Ah! Dali, asok. Bato fix. Ah! Tarangon na to guys. Kay parang tsada. Andre na to pikas. Kay parang kita dito, pakita. Hindi pula. Ato ba dito? Ale, bato fix. Bato fix. Tumang dito, tumang. Naos kita. Di ka kabalosan. Naku. Di na ka. Surrender siya guys. Wa siya kabalos. Unsa na? Pula? Unay lang guys.